اغفر لنا ولوالدينا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، من الله نرجو الغفران. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، من الله نرجو الغفران. يا حنان يا منان يا قديم الإحسان، بحر جودك مليان، جد لي هذا الإنسان عبد سوء خزيان من ذنوب وحنان. ربنا نستعفك ربنا نستكفك ولنا ظن فيك، يا رجاء أهل الإيمان لا تخيب راجي تحت بابك لاجي، لم يزل في التاجي قائلا يا حنان بعظيم الأسماء والصفات العظمى والملائكة جمّا، وبجاه القرآن بالنبي الأمي وخديجة أمي والبتول الختمي، سيدات النسوان بالنبينا الجم من أبينا آدم، وبنوح الأقدم وخليل الرحمن، بالنبي بن مريم وبهود الأكرم وبهادون العام، والنبي بن عمران وبجاه الأصحاب وبجاه الأطب، والولي الأواب شيخنا بمشايخ الإسلام أهل علم وأحكام، والولي بن بسطام والولي يا إله العالم، يا إله العالم بأهل تربة بشار، يا إله العالم والفقيه المشار، يا إله العالم والعلوي الأبرار، يا إله العالم من بهم حالي زاد، يا إله العالم بأهل عناية اليوم، يا إله العالم ما كما هم في يا القوم، إله العالم وإن بدا مني يا لوم إله العالم يطلبوا يا للغفران، إله العالم بن حسن بن صالح يا إله العالم بحر نور طافح، يا إله العالم لا تكن لفاضح، يا إله العالم يا صمد يا يا منان، إله العالم مثل شيخ المشهد يا إله العالم ابن ناصر أحمد، يا إله العالم وأبيه ثم الجد، يا إله العالم للمعالي لهم يا شان، إله العالم جد لنا يا بالمثلوب إله العالم والفرد مثل يا أيوب، إله العالم وفي فرحة يعقوب يا إله العالم حين زالت يا الأحزان. إله العالم ربنا اغفر وارحم يا إله العالم واعف عما تعلم، يا إله العالم فإن جودك قد عم يا إله العالم إنس خلقك والجان، العالم ودروس يا القرآن إله العالم واجتماع يا الإخوان إله العالم لدعاء يا الرحمن، إله العالم سرهم يا والإعلان، إله العالم والحبيب يا المحضار إله العالم قائما يا بالأسحار، إله العالم قائلا يا يا غفار إله العالم جد لنا يا بالغفران، إله العالم استجب له واسمع يا إله العالم ولنا الكل أجمع، يا إله العالم ولمن لك يضرع يا إله العالم طالبا يا للإحسان، إله العالم وصلاة يا تسرى إله العالم لمن خص يا بالإصرار إله العالم ودويه يا درا إله العالم في جميع الأزمان، يا إله العالم يا عالم السر منا لا تأتيك ستر عنا، عافنا واعف عنا وكن لنا حيث قلنا، يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا، وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا، يا ربي يا عالم الحال لك وجدت آمال، فامنن علينا بالإقبال وكن لنا واصلح البال، يا ربي يا ربنا رباب عبدك فقيرك على الباب، أتى
وكذبت الأسباب مستدركا بعدما مال. يا واسع الجود جودك الخير خيرك وعندك فوق الذي رام عبدك فادرك برحمتك في الحال. يا موجد الخلق ضرا وموسع الكل برا أسألك أسبل سترا على القبائح والأخطار. يا من يرى سر قلبي أثبت له كحسبي فامحو بعفوك ذنبي واسلك سودي والأعمال. ربي عليك اعتمادي كما إليك استنادي صدقا وأقصى مرادي رضاك دائم الحال. يا ربي إني أسألك العفو عني ولم يخف فيك ظني يا ملك الملك يا وال. أشكو إليك وأبكي من شؤم ظلمي وإفكي وسوء فعلي وتركي والشهوة الكل والقال. وهم في دنيا ذميمة من كل خير قيمة فيها البلايا مقيمة وهشوها أنفت واشغال. يا ويها نفس الغوية عن السبيل السوية أضحت وروت علي وقصدها الجاه والمال. يا ربي قد غلبتني وبالأمان ثبتني وفي الحدود كبتني وقيدتني بالأكباد. قد استعنتك ربي على مداوة قلبي وحل عقدة كربي فانظر إلى الغم ينجل. قد استعنتك ربي على مداوة قلبي وحل عقدة كربي فانظر إلى الغم ينجل. قد استعنتك ربي على مداوة قلبي وحل عقدة كربي فانظر إلى الغم ينجل. يا ربي يا خير كافي أهلا علينا العوافي فليس شيء ثم خافي عليك تحسين وجمال. لا إله إلا الله لا إله إلا الله يا ربي عبدك ببابك لا إله إلا الله يخشى لما عذابك لا إله إلا الله ويرتجي لثوابك لا إله إلا الله وغيث رحمتك هطال لا إله إلا الله قد أتاك بعذره لا إله إلا الله وبانكسار وفقره لا إله إلا الله أزم بيسرك وعسره لا إله إلا الله بمهد جودك والإفضال لا إله إلا الله ومن عليه بتوبة لا إله إلا الله تكسنه من كل حوبة لا إله إلا الله تقسمه من شر عوبة لا إله إلا الله بكل ما عنه قد حال لا إله إلا الله فأنت مولى الموالي لا إله إلا الله المنفرد بالكمال لا إله إلا الله وبالعلا والتعالي لا إله إلا الله علوت أنظر لا بالأمثال إله إلا الله جودك وفضلك وبرك لا إله إلا الله يرجى بدشك وقهرك لا إله إلا الله يخشى وذكرك وشكرك لا إله إلا الله لازم وحمدك لا والإجلال إله إلا الله يا ربي أنت ناصري لا إله إلا الله فلقني كل خير لا إله إلا الله واجعل جنان
ديوانك مصيري لا إله إلا الله واختم بالإيمان الأجل لا إله إلا الله صلي في كل حالة لا إله إلا الله على مزل الضلالة لا إله إلا الله من كلمته الغزالة لا إله إلا الله محمد هدي الدار لا إله إلا الله والحمد لله شكرا لا إله إلا الله على نعم منه تترى لا إله إلا الله نحمد سرا وجهرا لا إله إلا الله وبالغدايا والآصال لا إله إلا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين وليس نرجو سواك فادرك إلهي دراك قبل الفناء والهلاك يا عم دنيا ودين وما لنا ربنا سواك يا حسبنا يا ذا العلا والغنى ويا قوي يا متين نسألك وليقيم العدل كي نستقيم على هداك القويم ولا نطيع اللعين يا ربنا يا مجيب أنت السميع القريب وقال الوسيع الرحيم فانظر إلى المؤمنين نظرة تزيل العنا عنا وتدني المنى منا وكل الهنا نعطاه في كل حين سالك بجاه الجدود ولي يقيم الحدود فينا ويكفي الحسود ويدفع الظالمين نظرة تزيل العنا عنا وتدني المنى منا وكل الهنا نعطاه في كل حين سال بجاه الجدود وليقيم الحدود فينا ويكفي الحسود ويدفع الظالمين يزيل للمنكرات يقيم للصلوات يأمر بالصالحات محب للصالحين يزيء كل الحرام يقهر كل الطغاة يعدل بين الأنام ويؤمن الخائفين ربي اسقنا غيثا نافع مبارك دواء يدوم في كل عام على ممر السنين ربي احينا شاكرين وتوفنا مسلمين نبعث من الآمنين في زمرة
رسول جد ربنا بالقبول وهب لنا كل سول رب استجب لي آمين. أعطاك ربي جزيل وكل فعلك جميل وفيك أملنا طويل فجد على الطامعين. يا رب ضاق الخناق من فعل ما لا يطاق فمنون بفك الغلاق لمن بذنبه راهين. واغفر لكل الذنوب واستر لكل العيوب واكشف لكل الكروب واكفي أذى المؤذين. وختم بأحسن ختام إذا دنا الانصراف وحان حين الهمام وزاد رشه الجبين. ثم صلاة والسلام على شفيع العنام لنعم الكرام والصحب والتابعين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أرحم الراحمين فرج على المسلمين. الشاي الحضرة حسننا نظرة بجاه أهل الله يمحو ذنوب الله. الخضراء عسالنا بجاه الله يمحو ذنوب الله. نبدي بحمد الله ونستمد بالله بجاه أهل الله نفوز بعون الله. الشاي الحضرة حسننا نظرة بجاه أهل الله يمحو ذنوب الله. بفضله الشامل يصلح لنا العاجل في الحال والآجل وقل فضل الله. الخضراء عسالنا نظرة بجاه الله يمحو ذنوب الله. وبعد جاء الندم من الشريف الضخم أعني جمال الفخم حبيبنا في الله. الخضراء عسالنا نظرة بجاه الله يمحو ذنوب الله. من طالب المهضر المخبت الصبر مطهر أسرار سرين أهل الله. الحضرة عسالنا نظرة بجاه الله يمحو ذنوب الله. القادة القدوة السادة الصفة ذي ما لهم شهوة إلا لذكر الله. الحضرة عسالنا نظرة بجاه الله يمحو ذنوب الله. مثل الإمام الفاخر آنرة في القدر كالشمس لا كالبدر يدي لخلق الله. الحضرة عسالنا نظرة بجاه الله يمحو ذنوب الله. أبو بكر بن سالم وحظ الظالم الفاجر الغاشم يهلك بأمر الله. الحضرة عسالنا نظرة بجاه الله يمحو ذنوب الله. وينمي الغارق إن كان به واثق يلحق بالسابق هذا بفضل الله. الحضرة عسالنا نظرة بجاه الله يمحو ذنوب الله. لما قرأه العبد فنشد من نجد وقال لعل السعد يأتي بجود الله. الحضرة عسالنا نظرة بجاه الله يمحو ذنوب الله. والأبد ذا الجاني كثير نسياني كثير طغياني كم خالف أمر الله. الحضرة عسالنا نظرة بجاه الله يمحو ذنوب الله. أسى بحق القوم نلحق بهم في اليوم وما جرى من لوم يغفر بجاه الله. الحضرة عسالنا نظرة بجاه الله يمحو ذنوب الله. لأنه حائر وقلبه طائر ولا له ناصر إلا عباد الله. الحضرة عسالنا نظرة بجاه الله يمحو ذنوب الله. يا سادتي غارة في الحال بدارة ما في الكبد مارة الله الله الله. الحضرة عسالنا نظرة بجاه الله يمحو ذنوب الله. قوموا معي قومه وقت الذي رومه كله مدى نومه يجيء بعون الله. الحضرة عسالنا نظرة بجاه الله يمحو ذنوب الله. كفى ما بي دوني أسوابي في الحال يا أحبابي فإنكم بالله. الحضرة عسالنا
لنا نذرة بجاه أهل الله يمحو الذنوب الله كونوا لنا نصرة في السيف والقدرة وكل ما نكره حشوش لله حضرة سالنا ندرة بجاه لله يمحو الذنوب الله حيا بكم حيا للدين والدنيا حيا بكم حيا حيا بنصر الله الحضرة سالنا ندرة بجاه لله يمحو الذنوب الله يكتب جبرائيل أيضا وميكائيل فإنه قد قل في الوقت جار الله الحضرة سالنا ندرة بجاه لله يمحو الذنوب الله المصطفى الطاهر والمرتضى الناصر وابنه والباقر وكل حزب الله الحضرة سالنا ندرة بجاه لله يمحو الذنوب الله حزبي بهم حزبي هم صفة الرب في الفتن والقرب وكل شيء لله الحضرة سالنا ندرة بجاه لله يمحو الذنوب الله وصلي وسلم دوم على النبي المحبوب يحصل المطلوب أجمع بفضل الله الحضرة سالنا ندرة بجاه لله يمحو الذنوب الله يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا أحلى العقول السالمة وأحلى القلوب العالية يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة قوموا بهم عزمة بصدق يا جازمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة هيا إليها منتهى قد كان أرباب النهى يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها دعوة عجيبة احتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا ربنا يا ربنا الطفنا واغفر لنا يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة واختم بخير عندنا يبان يوم الطامة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة والموت آت أن قريب كل له منه يا الله نصيب بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة كان دان أو نصيب فهو مصيبة هامة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة ثم إذا متعتك وغسلك وكفنوك يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة وشيعوك وعلدك وصرت في فخامة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا ربي كن يا معين إذا نشاط الجبين يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة واختم إلهي باليقين من قبل لوم اللائمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة دنيا كما هي للمقر وإنما هي للممر يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة فافكر وعمئن في النظر ولا تكن كالسائمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا رب ما معنى العمل وكسبنا كله زلل يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة لكن لنا فيك الأمل تحيي العظام الرامة لكن لنا فيك الأمل تحيي العظام الرامة لكن لنا فيك الأمل تحيي العظام الرامة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة قد حان عين الانتقال والعمر ولا في يا الله ضلال بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة لكن أرض ذا الجلال بجاه والد فاطمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة بجاه والد فاطمة أمن بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة بجاه والد فاطمة أمن بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة بجاه والد فاطمة أمن بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة والقبول. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة لهدى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وسائر الأنبياء والمرسلين والآل والصحب أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسائر عباد الله الصالحين أن الله يعلي درجاته في الجنة ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم
ويدخلنا في شفاعتهم وينفعنا ببركاتهم ويرزقنا محبتهم وتخلق بأخلاقهم ويحشرنا في زمرتهم في عافية بسر الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين آمين. الفائدة رسولنا المهاجر الله أحمد بن عيسى سيدنا علي بن علوي بخالق قسم سيدنا محمد صاحب بربات وسيدنا علي والي الفقيه وسيد الفقيه مقدم محمد بن علي بعلوي وسيدنا علوي عم الفقيه وسيدنا عبد الرحمن بن علوي عم الفقيه وإخوانه وساداتنا علوي وعلي بن الفقيه وإخوانهما وعلي وعبد الله بن علوي بالفقيه وسيدنا محمد مولى الدويل والشيخ عبد الرحمن السقاف وأولاده والشيخ أبي بكر السكران والشيخ عمر المختار وإخوانهما والشيخ عبد الله الإدريس وأولاده وأبي بكر العدني وإخوانه والشيخ علي بن أبي بكر وابن عبد الرحمن بن علي وابن أحمد شهاب الدين وسيدنا محمد بن حسن جمل الليل سيدنا محمد بن علي مولى العم والعيدين وسيدنا أبي بكر بن عبد الله باشميده والشيخ أبي بكر بن سالم وأولاده سادتنا عمر المضار والحامد والحسين وإخوانهم وأيدروس بن الحسين وسيدنا عقيل بن سالم وأولاده وسيدنا عمر بن عبد الرحمن الأطاس والشيخ علي بن عبد الله بارات والشيخ عبد الله بن علوي الهداد وأولاده وإلى روح صاحب الحضر سيدنا الإمام حبيب عمر بن عبد الرحمن البار الجلاجلي وتلميذ الإمام الشيخ عبد الله بن أحمد باسودان الدواني وإلى روح الحبيب عبد الرحمن بن عبد الله بن الفقيه والحبيب محمد بن عمر بن زين بن سميد والحبيب أحمد بن عمر بن سميد والحبيب حامد بن عمر والحبيب طاهر وعبد الله بن حسين بن طاهر والحبيب أحمد بن محمد المختار وابنه الحبيب مصطفى والحبيب محمد والحبيب أبي بكر بن عبد الله العطاس والحبيب أحمد بن حسن العطاس والحبيب عيدروس بن عمر الحبشي والحبيب علي بن محمد الحبشي والحبيب عبد الله بن شيخ العيدروس والحبيب أحمد بن إدروس العيدروس والحبيب عبد الرحمن المشهور والحبيب علي وابن عبد الله بن علي المشهور والحبيب سالم بن حفيد ابن الحبيب محمد بن سالم ابن الحبيب علي المشهور بن محمد بن حفيد والحبيب عبد الله بن معمر بن أحمد بن الشيخ بكر وابن الحبيب إدروس وإخوانه والحبيب عبد الروس بن أحمد بن الشيخ بكر والحبيب عبد الله بن محسن ابن الشيخ بكر الحبيب حسن بن أحمد الهدار الحبيب حمزة بن محمد المختار الحبيب عبد الله بن عمر الشاتي والحبيب بن الحبيب حسن بن الحبيب سالم وإخوانهما الحبيب علوي بن عبد الله بن شهاب وابن محمد بن علوي وابن الحبيب عبد الله بن محمد بن علوي وابن الحبيب أبي بكر الطاس الحبشي وابن الحبيب عبد الله والحبيب أحمد المشهور الحداد والحبيب عبد القادر أحمد السقا والحبيب محمد بن عبد الله الهداد والحبيب إبراهيم بن زين بن سميد والحبيب علوي بن عباس المالكي وابن الحبيب محمد والحبيب عمر بن عبد الرحمن الجفري وإخواني الحبيب عدار بن محمد الهدار الحبيب يحيى بن عبد البار الدروس والحبيب محمد بن أحمد الشاتي والحبيب محمد بن صالح المختار والحبيب عبد الرحمن بن أحمد الكاب والحبيب أحمد بن عمر الدروس والحبيب حسن بن محمد بهارون والشيخ عبد القادر الجيلاني وجميع سادتنا آل أبي علوي والشيخ سعيد المهودي والشيخ سعيد بن فضل والشيخ علي بن محمد الخطيب والشيخ سعيد بن ألبي مدهد والشيخ محمد خان طاهر بن الشيخ طاهر والشيخ عبد الرحمن بن إبراهيم بن حسن والشيخ أحمد بن محمود وصولهم وفروعهم وذرياتهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين ومشايخ الخضر الجميع ووالدينا وأولادنا وأهلنا ومشايخنا ومعلمينا وجميع المسلمين أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة بسر الفاتحة. الفاتحة وإلى روح صاحب الحضرة سيدنا الإمام الحبيب عمر بن عبد الرحمن البار الجلاجلي. الفاتحة إلى الأصحاب القهوة والبخول والكرامة ومن جاء منه الخير أو وصلت بخير ومن كان سببا لهذا الجمع العظيم والقرآن المستمعين أن الله يجمل أحوالهم ويكون في عونهم ويتقبل منهم
ويقرؤون لوالديهم ووالدينا ولجميع المسلمين ويبتم قلوبنا على التقوى ويحفظنا وإياهم من كل أذى وبلوى مع العافية الدائمة التامة بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة ببركة هذه الحضرة الشريفة وهؤلاء السادة الأنجاب. إن الله يرحم الإمام الأمة والراعي والرائية يفرج على المسلمين ويرحمهم برحمة حنيئة مريئة نافعة ويطرح فيها الخير والبركة واجعلنا بها ويسر السادة العلوية ويغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويسهل مطلوبنا يحسن أخلاقنا ويوسع من الحلال أرزاقنا يكفينا شر الأدياء والبليات يأتي نار الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن ويطول أعمارنا في طاعته ومحبته ورضاه ويمن علينا بكمال محبته ومحبة نية محمد وأتباع الشريعة والاهتداء به وبسلف الصالحين وأن الله يؤتي كل سائل منا ومنكم سؤله ومأموله على ما يرضى ويرضى رسوله ويهب لنا كل خير ويعاملنا معاملة أهل الخير يؤم ببركاته هذه الخطرة وعلى المسلمين أجمعين يتقبله منا يقبله ما فينا ويمن على الجميع بكامل حسن السابقة وحسن الخاتمة عند الموت في خير ورد وعافية وإلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قبول إن شاء الله آمين. Seharian saya bulbet, seharian be Bali. Mama saya bulbet lagi jam. Ngetek. Ngereng sarang kita lanjutkan. Untuk menyempurnakan majelis ini kita lanjutkan pembacaan kitab Risalatul Mu'awanah yang dikarang oleh Sahibul Ratib Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Ngereng niat ngaji, nambah semangat ibadah, nambah cinta dan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Moga-moga keluarga nak foto naba ebteti ahli ilm, ahli ilm zahir wa batin. Amin amin ya rabbal alamin. Fadal bibidin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darain. Amin. وقال سيد العيدروس عبد الله بن أبي بكر من أراد الشفاء الرباني فعليه بالانكسار في جوف الليل. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل الله كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول هل من دعا فاستجيب له هل من مستغفر فاغفر له هل من سائل فأعطيه هل من تائب فأتوب عليه حتى يطلع الفجر ولو لم يرد في الحث على قيام الليل غير هذا الحديث لكفاه. لا كفاه. من فين قرأت قبل؟ وقال سيد الإدروس. وقال سيد الإدروس. قال سيد الإدروس. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نوينا تعلم والتعليم وتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة الرسول والدعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ومرضاته وقربه سبحانه وتعالى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نسألك العلم اللدني ومشرب الصافي الهني وهب يا غني. اللهم إنا نسألك العلم اللدني ومشرب الصافي الهني وهب يا غني. اللهم إنا نسألك العلم اللدني ومشرب الصافي يا هني. يا الله يا عليم
hab lana qalban salim bijahi fakhrul awalim Syekh Abu Bakar bin Salim. Amma ba'd. Para Rabu, hadirin jamaah Hadrah Basaudan yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesempurnaan dalam sisa hidupnya, dan semoga terus keluarganya juga diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, barokan para aulia wassalihin, al-anbiya wasyuhada, setajah aulia-aulia yang kita baca dalam Hadrah Basaudan, semoga mengalir barokah mereka kepada kita semua, anak-anak kita insyaallah, amin amin ya rabbal alamin. Kita sampai di perkataan yaitu Sayyidi Abdullah bin Abu Bakar Al-Aidarus yang dijuluki dengan Qutbil Mala. Habib Abdullah Kak Dinto mantu daripada Al-Habib Umar Al-Mahdhar, Syekh Umar Al-Mahdhar, pamannya sendiri. Jadi Al-Habib Abdurrahman As-Saqqaf yang dijuluki dengan Al-Muqaddam Thani, Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alwi, itu ketua tariqah Al-Ba'alwi. Jadi Sadah Ba'alwi muntasib ila Sayyidina Muhammad Malad-Dawilah. Kemudian ada yang dijuluki Muqaddam Thani, siapa? Syekh Abdurrahman As-Saqqaf. Ini Habib Abdurrahman As-Saqqaf yang mempunyai anak 13 semua wali kutub. Yang di Hadrah Basaudan tadi disebutkan wal aidarus fakhruna wa syaikhuna haddaduna wal kutub was segaf, ya, wal kutub segafuna. Tadi disebutkan dalam hadrah. Nah, itu yang dimaksud adalah Syekh Abdurrahman Segaf. Punya anak 13 wali kutub semua. Termasuk Habib Abu Bakar Sakran wa Syekh Umar Mahdhar. Ini Syekh Umar Mahdhar ini salah satu anaknya Syekh Abdurrahman Segaf. Liman yunadihi man yunadihi hadar. Dalam Basaudan itu ada tadi disebutkan, kalau dipanggil orang tawasul santak de tengah cepat, ya, kayak orang sekarang apa namanya mau haji, daftar ya, tunggu 30 tahun. Tapi kalau ada garabat sama presiden, insyaallah langsung berangkat. Sama begitu. Kalau ada hubungan sama aulia, langsung berangkat. Langsung mustajab, langsung mare pas mare. Urusan-urusan langsung selesai. Sama seperti gitu. Mereka orang-orang yang dekat sama Allah sudah tahu oneng labeng apa. Sallallahu alaihi Muhammad. Nah, Syekh Umar Mahdhar ini termasuk anaknya Habib Abdurrahman Segaf. Beliau dikatakan tidak mempunyai keturunan laki. Maksudnya anaknya perempuan semua, ada laki tapi meninggal masih kecil. Kenapa? Karena terlalu wali. Jadi dari walinya anaknya Syekh Umar Mahdhar itu sampai takut Syekh Umar Mahdhar ini. Minta sama Allah biar dicabut nyawanya anaknya. Kenapa? Masih kecil itu kadang-kadang main ngambil burung, buat dari tanah. Main nang tarim nang Hadramut, main tanah anak-anak. Kebe nok manoan, kebe bil mobilan mi bolaya. Maromaan. Itu buat apa namanya? Kalau buat burung kayak gitu. Kemudian ditiup sama anaknya jadi burung. Seperti itu. Kadang-kadang punya apa namanya kayak ayam-ayam kecil tuh biasanya ada jual warna-warni itu. Nah, burung beda apa nyaman manok terah. Ya, burung dara itu ada yang putih, ada yang hitam. Nah, adiknya sama punya anak laki. Sama-sama saudara ini guyon. Ini tak bagus nih, Kang. Masa coba ya le cetak saya foto sebut yang jelang, saya jelang saya foto. Itu tidak usah disembelih, para ekor tong ini. Ya le bi anak. Begitu. Jadi orang-orang di Tarim itu angkat tangan semua, Beb. Maju Beb, anan Beb, nek Beb masuk ke rumah Beb. Minyak perek nek Beb, kan ngene. Jadi takut. Karena apa? Ya dari kecil. Jadi ya tidak kaget
Abahnya wali kutub, ibunya wali kutub. Habibah Aisyah, ibu daripada Habibah Zainab Ummul Fuqara, ini ibunya juga wali kutub. Luar biasa. Punya anak perempuan. Syekh Umar Muhdar ini namanya Habibah Aisyah binti Umar Muhdar, wali kutub juga. Perempuan Qutbiyah, dizuar sama Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Aidrus Qutbil Mala. Jadi ya azwar bi sepopo. Ya pada bi abdin azwar bi sepopo. Keng tak kutub ki. Pada kawin duaan baru kutub. Sallallahu alaihi Muhammad. Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Aidrus ini terkenal sebagai Qutbil Mala. Ya, kutub di zamannya, yang mana beliau sebagai tokoh sufi, yang mana Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Aidrus sampai beliau pernah memberikan hadiah kepada orang ya yang bisa menuliskan untuknya kitab Ihya Ulumuddin. Habib Abdullah ini luar biasa. Tapi beliau Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Aidrus ketika ditanya, kenapa kau tidak ngarang kitab Habib? Kitab tasawuf gitu, kayak kitab Ihya. Katanya Habib Abdullah, cukup, Ihya itu sudah cukup. Ya, semua yang di Ihya itu sudah cukup. Nah, seperti itu para habaib, kalau sudah ada para ulama, para kiai, siapa yang melanjutkan dakwah Nabi Muhammad, tak repu, enggak. Oh, ini sudah ada, cukup, teruskan sudah, cukup. Yang penting syiar sudah jalan. Habib Abdullah seperti itu. Sampai ada orang kaya di zamannya nuliskan kitab Ihya untuk Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Aidrus pakai tinta emas. Tintanya tuh pakai tinta emas. Zaman dulu nih. Kepengen ngasih hadiah khusus buat Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Aidrus. Sampai ditulis berapa jilid pakai tinta emas. Kata Habib Abdullah, kalau ada minta hadiah apa dari aku akan aku berikan, walaupun surga. Sampai sudah ini orang nulis, ini orang kaya nyuruh satu orang nulis, selesai dikasih hadiah ke Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Aidrus. Kemudian kata Habib Abdullah, ente minta hadiah apa dari anak? Anak minta surga Habib. Oh ya khair, insyaallah. Anak jamin ente masuk surga. Kalau ente masuk neraka cari anak. Anak tidak mau nanti Beb, sekarang anak mau masuk surga. Kata kok ente kok buru ente. Enggak, buat apa nanti Beb? Kalau nanti urusan nanti sudah. Sekarang anak mau lihat surga. Ini para aulia salihin. Ini cerita-cerita aulia salihin ini. Nak surga ini tuh kene kepi. Orang kalau sudah dekat sama Allah itu ya keinginannya sudah nyatu dengan keinginan Allah. Kun fayakun. Tidak ada nafsu. Malahum syahwah. Di Hadrabah Saudan tadi apa? Malahum syahwah. Mereka tidak punya syahwat kecuali zikir, kecuali nyambung ke Gusti Allah, kecuali kepi manfaat ibadah. Kata Habib Abdullah, ya khair, kalau kamu maksa mau ngelihat surga sekarang, ya khair, tidak apa-apa. Dihajak ke kamarnya, dibukakan jubahnya ini. Jubahnya beliau agak besar ini, lengan tangannya. Ente lihat sekarang katanya. Suruh ngelihat di lengan tangannya yang kanan. Lihat sekarang. Ya habis orang ini, ngelihat surga sama isinya sudah. Kata Habib Abdullah, mau tak tobuk jambu. Jadi cuma dilihatkan surga dari lengan tangannya yang kanan sini dilihatkan. Makanya Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Aidrus ini, Habib Abdurrahman Segaf itu dikatakan beliau tidak bisa tidur selama 40 tahun. Kalau kita kan bukan tidak bisa tidur. Sulit yang mau bangun kalau kita nih sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Ternyata para aulia salihin ada ya keadaan-keadaan mereka yang membuat mereka ya sehingga mata mereka diharamkan untuk tidur. Apa? Ada pikiran, orang yang mau pikiran kan tak bisa tidur. Ini kan menaba-aba pikiran dunia nih kan.
kayak cetak nih punya otak apa kan ngaruh. Aulia salihin ini lain. Habib Abdurrahman ini katanya ya dikatakan tidak tidur selama 40 tahun. Udah masuk akal ya buat ente. Nah, ini kalau aulia gimana? Jangankan itu, sekarang ada orang sakit kurang lebih 10 tahun, atas ranjang, tak mati. Kok bisa? Sakit sudah 10 tahun, tidak mati-mati. Dan sama Allah tidak dimatikan, kan gitu. Ya biaya terus setiap hari perawatan. Ya kata keluarganya, tak mati Pak Rejan. Enggak itu. Ya sumpah juga, tetapi tidak ada, semua kata Allah sudah. Ya. Ketika beliau ditanya kenapa, ya tidak bisa tidur 40 tahun. Gimana saya mau tidur? Saya berbaring ke kanan ngelihat surga, baring kiri ngelihat neraka. Jaga. Tidung berbaring ke kanan ngelihat surga. Sama Allah dibukakan surga. Jaga. Nyoba baring ke kiri ngabus neraka. Jaga boleh. Mau tidak mau ibadah lagi. Jadi tidak pray ibadahnya. Ya, mau nabok. Ya. Berbaring ke kanan ngelihat surga. Sallallahu alaihi Muhammad. Surgan binin bibir. Sallallahu alaihi Muhammad. Seperti itu. Nah, ini salah satu daripada dzurriyyah Habib Abdurrahman Segaf. Itu beliau punya anak wali kutub. Makanya dikatakan yaitu makom kanziyah, makom mas, mahkota yang dimiliki siapa? Oleh Habib Abu Bakar Adni. Makanya Habib Bakar Adni itu bilang gini, siapa orang makomnya seperti saya? Habib Bakar Adni itu yang nurunkan hujan susu. Nah, ketika masuk kota Aden, ya sama orang-orang Aden cak siapa mak bengan masuk benda besar. Yang itu. Nah, Bondowoso ini tempatnya orang alim, reng soki. Tak ada, tak bengal oleh ngale ke benda besar semua seperti itu. Tidak ada orang berani pindah ke Aden. Sama Abdullah dibuktikan kalau beliau ini orang hebat. Ya sama Subbil Laban. Range orang ojen. Ojen apa? Bini ojen naik. Reng Aden. Ben tak pernah ojen, toron. Oh ya toron ojen setahun 2 kali. Apa saya toron ojen naik? Ya, kok matoron ojen susu? Ya sama Subbil Laban, range turunkan hujan susu. Walad Abdullah dakhal Adan, orang hujan susu. Sampai sekarang ada susunya, diabadikan. Kecil. Karoma ini kabaden anak-anak main bekel. Main apa? Main apa boleh nih kan? Beker boleh. Gampang beker. Karoma lu gampang. Saya beristiqomah. Ruah, bon, cek berat terus karoman yang tak bejut, kan nggak lu tak puasa, wala ngaca Quran, wala wirid, tanda de terus karoman. Reng aulia ini kan mau keluar karomah, todus ke Gusti Allah. Pada nggak reng bini datang udzur, kan ki reng bini mau lahir kan todus tengah le orang. Reng aulia asin todus, tapi kadang reng orang bener ya bakal keluar nih cekoni, kan nggak? Sallallahu alaihi Muhammad. Nah, itu beliau seperti itu. Nah, luar biasa. Tapi istiqomahnya bagaimana? Ya, perjuangannya bagaimana? Sampai beliau sebelum keluar ke kota Aden sama abahnya Habib Abdullah bin Abu Bakar Idrus dicoba dulu dites. Apa? Ayo, kamu sekarang keluar, cari orang yang paling hina. Ya, cari orang paling hina. Ya, lebih hina dari kamu. Cari. Aleng denge pasar, tak alereng kilo horia. Burung lah, burung kilo tandi tusar ya. Terus cari, ini nih orang pemulung. Takok, rimi pola reng wali, mi pola Nabi Khidir, mi. Sampai akhir ngelihat anjing. Beda patek tipang, bau, uriya ya makhluk Allah paling hina re. Lebih hina dari kok re patek re jan. Dan Habib Bakar Adni. Berak pun. Baleman beken ngebele. Mau bicara ngabarin sama Habib Abdullah, abahnya sama Habib Abdullah bin Abu Bakar Idrus. Saya sudah dapat abah. Siapa makhluk Allah paling hina? Anjing. Sebelum sampai ke pintu rumahnya abeli boleh. Apa? Tak ada. Mon patek deki mon mate nang akhirat deti. Jadi debu. Tak ada pertanyaan
mungkar nakir, tidak ada hisab. Kalau saya manusia, nanti saya ada hisab, ada ini, ada timbangan. Enggak. Saya lebih hina dari patek. Saya lebih hina dari anjing. Ada boleh. Gimana? Katanya Habib Abdullah Al-Idrus. Gimana anakku? Sudah dapat makhluk Allah, siapa paling hina? Saya paling hina, Bang. Sekarang ente berhasil. Keluar. Tetiban semakin dah. Keluar. Buang tasik emas, buang sarka emas, bet. Buang kadim bayi emas. Tak bisa sudah. Ini sudah emas 24 karat. Tidak. Ini yang diinginkan. Ya, hati sudah, kunci sudah, krek, nyaman sudah. Dia sudah dapat tujuan orang hidup di sini. Kenapa lain? Ini maka Nabi Muhammad SAW ketika ditanya tentang agama seseorang itu, ya Rasulullah, ya ada sahabat tanya ausini ya Rasulullah, wasiatkan kepadaku. Nabi Muhammad tak wasiat suruh banyak bojeng, banyak puasa ndak. La taqdob, jangan ngamukan. La taqdob, ya Rasulullah. Pada ngaki wasiat kapten Rasulullah, mak maksa. La taqdob 2 kali, jangan marah. 3 kali, la taqdob, wasiatnya cuma 1, jangan marah. Nah, ini kenapa? Ini melatih nafsu kita, hati kita, biar hati ini ya tazakka, ya dibersihkan sama Allah SWT dari sifat-sifat yang buruk. Itu kita hadir basaudan, kita kepengen ya tarakka, naik. Ini makam-makam kita, sifat-sifat kita, kebaikan kita, akhlak kita menaik, lebih baik. Sehingga kita keluar dari majelis ini abek kan itu, ketika mendapat ujian, cek ngamukan. Ya, jangan terlalu emosi sampai tidak bisa jaga lisannya. Masa areng norok basaudan, bakun. Tak bisa jaga lesana, ngamukan, gumejegu, jangan. Sallallahu alaihi Muhammad. Maka di sini disebutkan Habib Abdullah Al-Idrus berkata, beliau arada safa'ur rabbani fa alaihi bil inkisar fi jawfil lail. Siapa orang yang menginginkan ketenangan dengan Allah, maka tidak ada lain dia harus mempunyai waktu untuk berduaan dengan Allah di waktu malam. Inkisar fi jawfil lail, bersimpuh di hadapan Allah, ya bersimpuh di hadapan Allah di tengah-tengah malam. Orang tidur, kamu berduaan dengan Allah. Ya, curhat, doa, baca doa ini, terus zikir, ya Allah. Ini berduaan dengan Allah. Tidak ada lagi, kata Habib Abdullah Al-Idrus, tidak ada. Kalau kepengen kamu ya mendapatkan ketenangan dengan Allah, maka hendaklah kamu di pertengah malam, di akhir-akhir malam apa? Inkisar. Ya, merasa salah depan Allah, ya Allah. Terus sehingga hati ini sudah tidak ada dalam hati kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yanzilullahu kulla lailatin ila sama'id dunya. Setiap malamnya Allah Subhanahu wa taala ya menurunkan semua pemberian Allah dari rahmat, maghfirah, ya qabulnya hajat, yang sakit disembuhkan, semua itu di malam-malam sama Allah diturunkan semua. Anggap pasaran naneka mon embi sampai Selasaan. Jadi mau nyari sampai bimbi are Selasa. Mau nyari rahmat, kepi, maghfirah, qabul hajat, qabul lemalam. Ro pasar napa? Allah turunkan semua sudah, pemberian yang kecil, yang besar, yang semua Allah turunkan di pertengahan malam. Maka hina yabqa thuluthul lail akhir, sampai tersisa 3/4 malam. Ya, itu antara jam 3, jam 2 sampai subuh, 1/3 malam. Ketika tersisa 1/3 malam, maka Allah serukan kepada malaikat, malaikat saya turun. Malaikat yang disuruh turun sama Allah di langit, ayo sudah turun semua, ayo keliling dunia. Coba lihat tuh siapa yang doa, siapa yang sujud, siapa yang itu yang minta siapa, ayo yang minta maghfirah siapa, yang minta hajat, ya lihat semua, ayo rekap, daftar tulis. Wetan sin kala maghfirah, tulis. Ketika sudah, maka Allah katakan hal min da'in, ya
Fastajibu lahu. Fastajibu lahu. Malaikat ada yang doa, ada yang minta-minta. Oh ya Allah, ini jamaah Basaudan minta apa? Paling minta soki. Bunten, minta minta selamat dunia akhirat. Oh selamat pun. Minta masuk surga kada pun. Roda pada surga ro, geng tak rasa ro. Iki surga nano nabeng, cek ro. Oh anan sakit nega. Beda teriatan sakit. Ya lakun barengan beres keluar dari rumah sakit. Jadi dikasih. Pas astajibu lahu. Ini Allah yang katakan, sudah saya kabulkan. Ubib mata kabul. Ini kata Sayyidina Umar, kamu kalau doa jangan mikirin kapan dikabulkan. Ya, jangan. Kamu mikirin kamu ini sudah bisa doa enggak? Urusan dikabulkan dan dikabulkan itu urusan Allah. Kenapa? Belum tentu yang kamu inginkan itu bagus buat kamu. Tapi semua yang Allah tentukan buat kamu itu bagus. Mengkan? Adito. Kapan musibah itu selesai? Kapan nikmat itu terus menerus? Ketika seseorang itu nerimo, jadi wong Jawa. Ketika kamu nerima, ketika orang ya beda orang ya tertimpa musibah, asro tak terima, mau tahu tak ke Roma, tak keluar Roma gitu, ya jangan tak tabrakan, macam-macam dah, tak tahu kamu, terus itu, mau asro terus ibarat, bila ambu mulai terima ke Allah, terima, ambu lah musibah, muncul jangan tambah bi Allah, ya ben, ya terus lah, gila ben. Tapi kalau sudah terima, selesai. Ditutup pintunya sama Allah sudah. Oh, sudah. Syukur juga gitu, dapat nikmat. Ketika syukur, ditambah sama Allah. Ayo, terus, ayo. Sama. Kita kalau syukur, kasih sama orang, terima kasih banyak. Oh, orang nih, tambah terus, orang terus tambah. Yang orang yang mau beri nikmat, dul mabahlul. Ini ya. Sama yang ngasih tak yabus. Beri, tak ngabus kan aja. Mereka orang ngajar lah beri tak ngabus kan ya roh. Mesti enggak pun tak beri boleh kok. Itu kalau manusia, tapi Allah masih sayang. Dikasih lagi. Sallallahu alaihi Muhammad. Hal min mustaghfirin. Ya. Fa aghfir lahu. Malaikat ada yang minta ampun dosa. Paling ada pemabuk, ada penzina, ambil bola. Zaman Syekh Abdul Qadir Jalani kan itu. Bade pemabuk penzina lebet. Benar talang roman Syekh Abdul Qadir. Langsung tobat. Barokan apa? Barokan rahmat Syekh Toron ben roman Syekh Abdul Qadir. Capuk rahmat lemah dalam lebet mari taileng, seret tobat. Mune zaman Habib Abu Bakar Adni kala Syekh Toron hujan susu beda maling masuk roman. Ngecoan. Maling masuk roman Habib. Oh ngeco. Nyaman maling. Apa? Tengah aleha. Muarif kena kapi. Penyono agarasak katu tabit mak tengah ni Habib Abu Bakar jak ngetek bawa benar beban kasur beranjang tak kau ketemu ya sembunyi di bawahnya ranjang bawahnya kasur takut ketemu kemudian gimana Abu Bakar sholat posang mana ini kok mau ketemu tak kok keluar tak kok ketemu Habib tabit beda orang tok-tokan abang tok aduh mak beda orang boleh jenam mer tak bisa keluar kok tak palang tak selamat ni dah. Bingung maling ini. Sehingga singkat cerita ada orang datang juga minal auliya wasalihin. Kata Habib Bakar, ahlan wa sahlan. Ada apa ente datang sini malam-malam? Ya Habib, ada salah satu wali Allah, wali abdal sekarang meninggal dunia. Ini siapa sekarang gantinya Habib? Nah, kalau ada wali-wali meninggal kan harus ada gantinya itu. Harus ada ya nggak boleh lah pilpresnya ini kan presiden kan beda aulia beda presiden wakil presiden bupati beda harus ganti nih kan yang meninggal ya ganti yang tak rapuan nggak itunya nih kan ada ya kan nama politik tak ada ada gok-sogokan ya sudah berhak ya itu jadi ya siapa nih Habib gantinya ini beda setong wali tak ada umur nih siapa gantinya dan Habib Bakar siapa ya? Ya, ini kau orangnya. Siapa ya? Kak Dito. Seleksi kada. Mengkan orang montro ya gampang montro jadi wali ini. Apa? Aten bersih. Aten bersih. Tak mungkin orang jadi wali ki beci keteretan, beci ketetang ke ki
Ni kasuk ngusuk ada. Jadi beni wali agak lempet roh nyaman. Nah, apa sih wali roh? Kata Habib Abu Bakar, "Bah, tak sah nyare ben apa? Ya maling ben. Benanjang ya. Roh peti wali lah." Hah? Dan Habib Abu Bakar tak susah nyari wali ben. Siapa saya ganti? Ya maling ben kasor ya. Masuk maling keluar wali. Habis. Masuk kabung koneng soleh. Masuk kabung koneng wali kutub. Masuk niat maling, keluar jadi wali. Kan ngaruh. Subhanallah. Langsung kepak bi Abdullah, maling, keluar. Keluar dari ranjang, keluar. Aduh, kita mau bi Habib. Keluar tak kau. Maju ngalak uduk jangan Habib Bakar. Ngalak uduk tu dia, ngalak uduk beri ni, kalau sarong kui kelam pin ni lah. Langsung yang kui aki hirgah, yang kui aki jubah ada langsung jadi wali abdal. Ya Allah, apa masuk jadi ya maling keluar jadi wali jan. Ada banyak tanggungan semakin jan. Apa ada tanggungan dosa umat ya. Harus nangis. Reng wali kan ngane kak. Pun are nangis satu waki umat ya Allah, satu waki tetangga atau waki tereta nangis ya Allah ni kak. Sini kasih maksiat ke tua kita roh. Ni kan reng wali. Jan maling kok biasa maling ni semakin ada tanggungan jan banyak jan. Jadi wali keluar jadi wali. Kenapa? Ini barokahnya bangun malam tadi ini. Barokahnya bangun malam ini. Mangkan panjenengan mun cangkruan malam sambil ngopi ya. Jak lopot. Ngalak istighfar 100, selawat 100, ngalak qul huwallahu ahad 100. Hadiahki ke aulia-aulia ring sepona. Malam. Ya mohon bisa ngalak wudu apa jeng 2 rakaat terus boleh selencer 2 lencer ngaruh melebi beda fitan nah beda fitan orang sik ngaji tak ngaji qiyamul lail kan beda sik qiyamul lail benar keng amen remi kan ngaruh amen beliat amen apa boleh macam-macam ya dapat pahala, tapi kalau dia ngambil bagiannya di pertengahan malam atau di sepertiga malam dari ibadah, ya apa majelis, atau dia ya Allah, abdina ni kacet niat qiyamul lail, keng sambil main remi kada, diki kalau telok ambu apa jeng, ya salah, ni, beda bagus lah, kan timbang tak apa jeng sekali kan lebu, maksud malaikat tak suka kan, alhamdulillah bencong kan nggak roh, alhamdulillah tak peraan pun ngepuluhan pun. Alhamdulillah beda bagus lah. Berperak malaikat. Maksudnya apa? Laporan ada gitu dari Allah. Hal min mustakbirin. Ada yang minta ampun. Oh ada tuh. Siapa? Tadi itu yang main remi kata. Oh iya. Gitu. Maksudnya mala tudrikullu la tatrukullu. Saya tak capok kepi jadi tiga lagi kepi enggak nuka. Saya tak capok kepi jadi tiga kepi. Kalak walaupun sekoni. Kemudian hal min sailin fa'atiyahu. Ada yang minta kata Allah. Ayo hajat yang apapun itu maka akan ku berikan itu hajatnya. Hal minta ibn, ada yang taubat. Malaikat ada tuh daftar reng taubat. Gelak roh maling roh. Ya, niat maling roh, niat taubat. Ya japok barokan qiyamul lail. Masuk ke bungan reng wali ada. Hal minta ibn rolah, ober rolah. Langsung berteti wali. Tapi itu ada yang mengatakan maling enggak disak gelak. Nikah termasuk orang si aten bersih. Walaupun dia kelakokna kurang sai, ngicok, keng aten nikah, apa nyaman bersih, tak pernah, maksudnya tak pernah boci keteretan nikah. Pokok aten nikah bersih, mangkan jadi wali gila. Mun maling sih, dia maling bajingan ukur, tak tahu jadi wali injero. Sallallahu alaihi Muhammad. Fa'atuba alaih. Siapa yang taubat akan aku ampuni dosanya kata Allah. Hatta yatla al-fajr, sampai terbitnya matahari. Selesai, malaikat naik semua ke langit. Laporan semua selesai sudah. Mari naik. Pun malam nikah enggak nikah. Maka kita harus daftar. Ketika bangun malam, ya Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar itu mertuanya Habib Umar, gurunya Habib Umar. Itu setiap malam kalau tahajud nyabak teluba enggak nikah. Telubang ni kan sabuk nang sejadah na. Serah telubang nyaman reng orang si amo soin bi Muhammad.
Nyaman neng orang sejak ngocein beliau ruah. Itu wakil malam. Itu tulis nyaman. Siapa kalau cak ngocein kok tulis. Nika. Ya, beda bi keluarga, mun keluarga nika wajib abah tu wakil. Anak kepi tulis nyaman. Nika kepi tu keluarga kada tu wakil. Mari nika kepi tetap ke sedar bener tu wakil kepi. Hah? Tu wakil. Nika lakon aulia maju mencoba. Bukan gampang kan? Gampang nih kan, insyaallah. Moga-moga terbiasa nih kan, amin. Walam yarid fi hati ala qiyamul lail ghair hadzal hadis lakafa. Seandainya tidak ada hadis lagi yang menganjurkan kita untuk qiyamul lail cukup. Katanya Habib Abdullah Al-Haddad, cukup nikah hadis nikah pun cukup. Nah, laku nikah hari Arafah. Nikah banyak anjuran-anjuran yang harus kita lakukan di hari Arafah. Nah, terutama puasa di hari Arafah. Sekarang juga hari Tarwiyah dianjurkan puasa. Shaumi yaumit tarwiyah kafaratu sanatin. Terbungkus Kanjeng Nabi puasa pada hari Tarwiyah. Ya ini hari ke-8 Dzulhijjah ada semakin itu penghapus dosa selama 1 tahun. Wa shaumi yaum Arafah, puasa hari Arafah yaitu kafaratu sanatin, penghapus dosa selama 2 tahun. Dijaga orang tersebut daripada yaitu dosa-dosa selama 2 tahun jaga orang kan itu sampai tak ngelakonin maksiat. Itu artinya kafaroh, maksudnya penghapus, penggugur dari dosa. Dia dijaga dari tidak melakukan dosa. Dari sahabat Anas, kana yuqalu fi ayyamil ashar kullu yaumin bi alf. Dari sahabat Anas dikatakan tentang pahala yang didapatkan oleh orang yang beribadah di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Setiap harinya akan diberi pahala ya sebagaimana pahala orang yang berpuasa selama 1000 hari. Dan puasa pada hari Arafah pahalanya adalah sebagai pahala puasa selama 10.000 hari. Nikah fadilana. Nawaitu shauma ghadin an adai siyam yaum Arafah atau nawaitu shaum yaum Arafah. Ya. Lillahi taala. Imanan wa ihtisaban lillahi taala. Nikah niatah. Ya, salah satu. Kemudian kalau zikir-zikir yang dianjurkan, puasa sudah tahu kalau zikir-zikir yang dianjurkan ya dalam hari Arafah banyak itu anjuran-anjuran para ulama. Salah satunya ya silaturahmi, kita banyak sedekah, terutama apa? Beda reng sepo ki beda ziarah ke ibu ke baban. Kalau adanya anak yatim kita santuni anak yatim. Ya, kalau ada aulia wassalihin orang-orang soleh kita ziarah ke orang soleh seperti itu. Jadi memperbanyak ibadah di hari Arafah. Nah, kemudian hari Arafah tersebut ada amaliyah yang dilakukan oleh ahli tarim. Apa namanya? Takrif. Apa takrif itu? Takrif itu umat Rasulullah yang tidak sempat pergi haji, cetak mangkat haji. Pas tepat hari Arafah nikah ba'dal asar apolong neng tanian ruangan terbuka untuk menyerupai orang-orang yang ada di Arafah. Jadi dia kumpul, kita besok insyaallah ngereng undangan untuk umum kita besok di halaman Al Khairiyah Imai Pongharap sudah 3 tahun kita buat. Itu kita ngadakan takrif. Mari ba'dal asar kita kumpul di halaman, kita baca qul huwallahu ahad 1000 terus baca la ilaha illallah 10 kali. Itu ada la ilaha illallah yang di grup itu di share. La ilaha illallah dadal layali wad duhur, la ilaha illallah dadal ayami wasyuhur. Kak dito baca. Walaupun panjenengan juga baca copok tak kenapa. Tapi biasanya dibagikan nika rupa tak fotokopi. Itu dibaca juga sampai sebelum maghrib ngaji sekecek. Biasanya Habib Muhammad ngesein Habib Ali mari nikah buka bersama kita. Buka bersama di halaman tersebut ya. Untuk apa? Kita mengharap ya Allah peparing Allah si paring aki ka orang-orang si haji nang Arafah abek nyerok melo. Dan kita minta ya Allah tahun datang abek pada pak ke Arafah. Amin amin ya rabbal. Itu harapannya para aulia wassalihin ya yang ada di Tarim mengadakan yang namanya ta'rif. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Orang yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk mereka. Kita menyerupai orang-orang yang di Arafah. Kita insyaallah termasuk orang-orang yang berada juga di Arafah. Allahu a'lam. Itu salah satu apa namanya
amalan-amalan yang dianjurkan di hari Arafah di besok insyaallah. Sik semakin puasa terus puasa nah nggih mun beda nasi ya bentuk sebab kandong tapi beleman ya saya tak puasa ya ngene. Tapi laku mun bisa puasa. Kalau hari Id haram puasa. Ya, telasan haji, telasan Idul Fitri tak boleh puasa. Ya, nikah terutama hari raya Idul Adha jangan lupa nikah tidak ada amal yang paling dicintai seperti berkorban. Ya, sendik mobil, duaan, teloan, masa tak korban. Enggak nikah. Ya ini paling sedikit kambing satu, monjak ya sape. Enggak nikah. Terutama yang mampu keluarin korbannya karena amal paling afdal di hari raya adalah berkorban, yaitu ihraqud dam, mengalirkan darah, yaitu berkorban. Ya, itu harus diperhatikan juga tentang yaitu berkorban yang panitia ya harus tahu hukumnya, cara menyembelihnya nih Kak. Orang yang nyembeli nih Kak harus oneng dua nah jalopah niata jalopah, terutama masalah kulit tidak boleh diperjualkan, tak boleh juga detik panah orang yang nyembeli. Ini banyak pembahasannya panjang, tapi insyaallah yang disampaikan bermanfaat. Amin amin ya rabbal. Laku ya torna saja. Laku saya bisa hadir takrif ya di halaman sekolah Al Khairiyah Yayasan Yima. Fadhal dipersilahkan hadirnya ya harap juga rabuna. Moga-moga saya mendapat manfaat dunia akhirat, ilmu bermanfaat. اللهم اجعل ما تعلمنا حجة لنا لا حجة علينا وارزقنا علما نافعا يا رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا لا لدى أسرفنا فتب علينا توبة توصل لكل حوبة أوراتي وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أصحبة والمسلمين أجمعين رب اسمع فضلا وجود منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل صول صلى وسلم ربي عليه أدى الحب وآله وصحبه ذات تأس صحبي والحمد لله في البدء والتناهي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليك. تقبل الله منكم.